ये झटका काय को लग रहा है? वो बच्चा लोग का मन है आपके भरोसे तो आए ये हमारे भरोसे आए हैं जीजा খাওয়া যাবে তো রে আটকে গেছে। খেতে পারবো वाह 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 क्या मस्त जगह भाई लोग अरे देख के मजा आ गया अरे हमें अच्छे रिसोर्ट पे लेकर जाएंगे भाई को होटल और हॉस्टल इनको फर्क नहीं पड़ता आप 7 स्टार रिसोर्ट में लेकर आए हो क्या कर रहे हो जीजा उसकी एक वजह है ये सोम सीजन का रिसोर्ट है उससे अगवा करना आसान होगा আছে থালা আছে जहाँ रहते हैं থালাটা আমায় দিয়ে দাও এটাই রাখবো एक्सेस कार्ड है सर থালাটা আমায় দিয়ে দাও এটাই রাখবো हिंदी में बोलो বেল বেল ভালো করে বেল। হচ্ছে না, ছেড়ে দে, দাদুকে দিয়ে দে, जलेबी और पोहे দিয়ে দে। হচ্ছে না, দাদুকে দিয়ে দে। পাচ্ছিস না তুই, দিয়ে দে, পড়ে যাবে, দিয়ে দে দে। ওটা কি বানাচ্ছিস তুই? এসো তুমি চলে এসো তুমি লুচি বানাচ্ছিস না কি? পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। লুচি বানাচ্ছিস না কি বানাচ্ছিস? হ্যাঁ কি বানাচ্ছিস ওটা? কি লিচু লিচু কি কি লুচি কি বানাচ্ছিস? লিচু ছেড়ে দে, দাদুকে দিয়ে দে, দাদুকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ দিয়ে দাও। দিয়েছে দেখ না সমানে গেলে যাচ্ছে অচ্ছু মানে তোর বাবা তুলে নিবে তুই যাই চলে